حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای نور تابنده حسین ای بر خدا بنده حسین ای تا ابد زنده مراد و ماه تابانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم ماشاءالله حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای اسوه ایمان حسین ای آیت یزدان حسین ای حافظ قرآن تو را مشتاق و خواهانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم منم آن عاشق خسته که دل بر مهر تو بسته تویی مظلوم و وارسته شفیع روز میزانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم تو کشتی نجات هستی تو عطشان فرات هستی تو خود آب حیات هستی توی مولای عطشانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم ماشاءالله حسین جانم حسین جانم حسین جانم توی مظلوم و من گریان توی مظلوم و من گریان سراپا آتش سوزان بگریم بر تو و طفلان روان اشک چون بارانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم بفردا در صف محشر بفردا در صف محشر که باشم مانده و مضطر من و یکتا گل حیدر به سویت شمال من حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای نور تابنده حسین ای بر خدا بنده حسین ای تا ابد زنده مراد و ماه تابانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای اسوه ایمان حسین ای اسوه ایمان حسین ای آیت قرآن حسین ای حافظ قرآن تو را مشتاق و خواهانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم بلند السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة وبالحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام باسمك العظيم الأعظم أعظم أعظم تنتعب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. جاءت for all Muslim brothers have some sick in home or some have problems, inshallah we make it 5 times dua and yajib for all shafai maris inshallah, and Allah make it everything good for all the people and Muslims inshallah. Allah bless everyone. Make it 5 times dua and yajib. A'udhu billahi. We have a Noha and we'll do it after Noha. Is that okay? Ya Hussein, 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 Ya Hussein.